समस्त को शुभ संध्या। ओडिया रे आमे पढ़ुथिले हमर द्वितीय टॉपिक लेखा और लेखक रो पूर्व क्लास रे आमे पढ़ी सारिथिले सारला दास एवं जगन्नाथ दासଙ୍କ विषय रे। जदि आजिर एही क्लास रे आमे बाकी 5 जनଙ୍କ विषय पढ़ुचे तेबे क्लास टी बहुत लेंदी होई जिवो। तेणु आजिर एही क्लास रे आमे पढ़िबा भीम भोईଙ୍କ विषय रे, फकीर मोहन सेनापतिଙ୍କ विषय रे एवं गोपीनाथ महांतीଙ୍କ विषय रे। लास्ट क्लास रे आमे पढ़िबा उपेन्द्र भंज एवं गोपाल चंद्र प्रहराजଙ୍କ विषय रे। कारण ए दुई जनଙ୍କ विषय टिके अधिक पढ़िबा को अछि। एई दुई जनकर ही हमर गोटिए क्लास रे सेट कले ठीक रहउची। तेणु हमर लेखा और लेखकर तीनोटी पार्ट रहिबो। गोटिए पार्ट रे आमे अर्थात लास्ट पार्ट रे आमे सारला दास एवं जगन्नाथ दासଙ୍କ विषय रे पढ़िले। आजिर क्लास रे आमे भीम भोई, फकीर मोहन सेनापति एवं गोपीनाथ महांती विषय पढ़िबा। ठीक अछि। एवं शेष पार्ट आमे पढ़िबा उपेन्द्र भंज और गोपाल चंद्र प्रहराजଙ୍କ विषय एवं सही क्लास रे आमे डिस्कस करिबा एमसीक्यू क्वेश्चन। चलंतु आरंभ करिबा हमर प्रथम लेखक भीम भोईଙ୍କ ठारू किंबा आरंभ करिबा गोपीनाथ महांतीଙ୍କ ठारू। कोनोसी असुविधा नहो। चलंतु आरंभ करिबा गोपीनाथ महांतीଙ୍କ ठारू। प्रथम व्यक्ति हेउछंती लेखक हेउछंती गोपीनाथ महांती। से थिले अनन्य प्रतिभार अधिकारी एवं से आदिवासी रो जीवन आदिवासी लोकमानंक जीवन को अति निकटरू देखिथिले, अनुभव करि पारथिले। निजर सरकारी चाकरी समय रे से आदिवासी मानंक पाखरे कटाइथिबारु तांकर जो सरकारी चाकरी समयटी आदिवासी मानंक पाखरे कटाइथिबारु से देखि पारिले, से बुझी पारिले जे साधारण व्यक्ति मानंक भली आदिवासी मानंक जीवन नुह। से माने सकाळ उठिबारु आरंभ करी राति रे पुणी सोईबा पर्यंत निज दैनंदिन जीवनर छोट छोट समस्त खुशी पाई बहुत संघर्ष करिथांती। खुशी छाड़ी दियंतु आवश्यकता पाई मध्य बंचिबा पाई जो छोट छोट जिनसर आवश्यकता रही से सब आवश्यकता पाई मध्य से माने अत्यंत संघर्ष करिथांती। एहा से अनुभव करि पारथिले। तेणु तांकर जेते भी अधिक आमे लेखा देखिबा सेथिरे हमकु देखाजिबो आदिवासी जीवनर झलक। गोपीनाथ महांती 20 एप्रिल 1914 रे जन्म एवं 20 अगस्त 1991 रे मृत्यु। ओडिशार प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार एही औपन्यासिकों को मिलिथिला। ओडिशार प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार काहाको मिलिथिला? गोपीनाथ महांती। देवीकुलर एक छोट गाँ नागबाली रे जन्म होइथिले गोपीनाथ। रेभेन्सा महाविद्यालय रे उच्च शिक्षा सारिथिले एवं तापरे 1936 मसीह रे एमए डिग्री हासिल करथिले। तांको रचना सबु आदिवासी जीवनचर्या और सेमानंक उपरे आधारित होइथाय। तांको लेखामान ओ अन्यान्य भाषा रे ओडिया छड़ा अन्यान्य भाषा रे मध्य प्रकाश होइछि। तांकर प्रमुख रचना मध्य रहिछि परजा, जहाकि एही जाति भेद उपरे आधारित, दादी बुढ़ा, अमृतर संतान, छाई आलुओ गल्प इत्यादि। 1986 रे गोपीनाथ महांती अमेरिकार सांजस स्टेट यूनिवर्सिटीज रे समाज विज्ञान प्राध्यापक भावे जोग देथिले। तांकर शेष जीवन साहित्य तांकर जो शेष जीवन थिला से साहित्य सहित ही कटाइथिले। तांकर रचनावली गुड़िक जदि आमे देखिबा सेथिरे रहिछि 24टी उपन्यास, 10टी क्षुद्र गल्प, 3टी नाटक। 24टी उपन्यास, 10टी क्षुद्र गल्प, 3टी नाटक, 2टी आत्मजीवनी। 3टी नाटक पर रहिछि 2टी आत्मजीवनी, 2टी निबंध एवं कंध, गड़बा, सौरांक भाषा उपरे 5टी बही। एहा हेउछि तांकर सृष्टि संभार। कौन कौन? 24टी उपन्यास, 10टी क्षुद्र गल्प, 3टी नाटक, 2टी आत्मजीवनी, 2टी निबंध एवं कंध, गड़बा, सौरा ए 3टी भाषा उपरे 5टी बही। एहा परे लियो टॉल्स्टॉय को वॉर एंड पीस याकू ओडिया रे अनुवाद करथिले।
किए गोपीनाथ महांती। लिओ टॉल्स्टॉयଙ୍କ वॉर एंड पीस को ओडिया रे से अनुवाद करथिले। तांकर आउ एक अनुवाद कृति होची टागोरଙ୍କ जोगाजोग 1965 मसीह रे करथिले। 3 खंड रे एहाकु प्रकाश करथिले। टागोरଙ୍କ जोगाजोग 5टी गल्प को नहीं 1956 मसीह रे से रचना करथिले छाई आलुओ गल्प संकलन। से गोटे गल्प संकलन रचना करथिले जेउथिरे से 5टी गल्प को स्थान देइथिले एवं ताहा केबे प्रकाश पाइथिला केबे रचना होइथिला 1956 मसीह रे प्रकाश पाइथिला। किंतु प्रकाश पाइ नथिला केवल रचना करथिला। किंतु से ही जो गल्प संकलन से रचना करथिले 5टी गल्प को 1956 मसीह रे छाई आलुओ गल्प संकलन रे स्थान दे से गल्प संकलनटी आरंभ करथिले। किंतु ताहा प्रकाश केबे पाइथिला 1992 मसीह रे सेतिरे आउ 5टी अधिक गल्प को मिसा जाई छाई आलुओर परवर्ती संस्करण को प्रकाश करागला। लेखक छाई आलुओ गल्प संकलन रचना करथिले एवं सेतिरे 5टी गल्प को स्थान देथिले। किंतु से जो वर्ष मृत्युवरण कले सही वर्षर गोटे वर्ष पर 1992 मसीह रे आउ 5टी अन्य 5टी गल्प को सही संकलन रे स्थान दियागला एवं ताहार द्वितीय कहि परवर्ती संस्करण प्रकाशन करागला। तांकर उपन्यास गुड़िक मध्य रही मनर गहीर चाष जहाँकि 1940 रे प्रकाशित तांकर प्रथम उपन्यास। तेबे लेखकंकर प्रथम उपन्यास पचारले आपण कौन जानिबे मनर गहीर चाष। दादी बुढ़ा परजा अमृतर संतान से अमृतर माटी अमृतर संतान पाई से पाइथिले केंद्र साहित्य एकाडेमी। हरिजन शरत बाबूंको गली राहुर छाया दुई पत्र सपन माटी दाना पानी शिव भाई अपहंच। एहा छड़ा लय विलय तंत्रिकार माटी मटाळ पाहांता आकाश सुंदरी अनल नल मनर निया दिग दिहुड़ी बुंदाए पानी किछि कहिबाकु चाहे जान गामा मेरिया। से एही सब उपन्यास रचना करथिले। गप मध्य देखिबा घासर फूल पोड़ा कपाळ नवबधू छाई आलुओ रणधंदोल गुप्त गंगा ना मने नाही उड़ंता खई सरसज्जा तिनी काल बाघोई एतिकी से गप रचना करथिले। आत्मजीवनी रे से लिखिथिले स्रोतस्विनी जहाकु कि से 4टी भाग रे विभक्त करथिले। निजर आत्मजीवनी को से स्रोतस्विनी नामक पुस्तक रे रचना करथिले एवं ताकु से 4टी भाग रे विभक्त करथिले। जीवनी दीपज्योति उत्कलमणि जीवनी धूलिमाटी सन्थ गोपबंधु चौधरी जीवनी। नाटक रे से लिखिथिले मुक्ति पथे दिन दीपहरे महापुरुष। प्रबंध लिखिथिले प्रेमर नियति कला शक्ति बाया बक। भाषा भित्तिक से लिखिथिले गदबा भाषा परिचय कुभी कंद भाषा तत्व कुभेली कुटी नुहे पनतु कुटी नेही पनतु कंध परजा स्तोत्र ओ संगीत सौरा भाषा। अनुवाद रे से लिखिथिले भारत आजिओ काली बुझा मन भारत आजिओ काली इंडिया टुडे एंड टुमारो एहार होची अनुवाद। 8 स्टोरीज फ्रॉम यूरोपियन लिटरेचर एहार बुझा मन। जोगाजोग जहाँकि रवींद्रनाथ ठाकुर उपन्यास को से अनुवाद करथिले। कथा भारती बंकिम चंद्र चैटर्जी को उपन्यास को से कथा भारती नाम अनुवाद करथिले। टॉल्स्टॉय को उपन्यास को 3टी भाग से युद्ध और शांति लिखिथिले। मो विश्वविद्यालय माई यूनिवर्सिटी को से मो विश्वविद्यालय अनुवाद करथिले एवं लियो टॉल्स्टॉय को वॉर एंड पीस
ର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀରେ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଗୋପୀନାଥଙ୍କର 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ କ'ଣ? ପରଜା, ଦାନାପାଣି, ଲୟବିଲୟ, ଦାଦିବୁଢ଼ା। ଏହି 4ଟି ଉପନ୍ୟାସକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। ଗୋପୀନାଥ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ପରଜା, ଦାନାପାଣି, ଲୟବିଲୟ, ଦାଦିବୁଢ଼ା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିପାରେ ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବା କେଉଁଟି ପାଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ହେଉଛି ପରଜା, ଦାନାପାଣି, ଲୟବିଲୟ। ଏହି ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ବିକାମ କେଶରୀ ଦାସ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷଟିର ଅର୍ଥ ଦାଦିବୁଢ଼ା। ଏହି ଦାଦିବୁଢ଼ାକୁ ଅରୁଣ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ପରଜା, ଦାନାପାଣି, ଲୟବିଲୟ ଏହି ତିନୋଟିକୁ ବିକାମ କେଶରୀ ଦାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାଦିବୁଢ଼ାକୁ ଅରୁଣ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଫ୍ୟାବର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାବର ଓ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା 1987ରେ ପରଜା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗପ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ବାକି ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଫ୍ୟାବର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1987ରେ ପରଜାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋପୀନାଥ ପାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। 1981ରେ ସେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ନିଜର ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ ସେ 1973ରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଜିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଔପନ୍ୟାସିକ। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଥିଲେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ 1955 ମସିହାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ 1955ରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଏବଂ ପରେ 1973 ମସିହାରେ ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ। ସୋଭିଏତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେହେରୁ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଥିଲେ। ସୋଭିଏତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେହେରୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ନାମ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଥିଲେ 1970ରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ସର୍ବଜନାତ୍ମକ ଲେଖା ପାଇଁ ୟୁସିଜି ତରଫରୁ 1979ରେ ସେ ଫେଲୋସିପ୍ ମାନେ ମେମ୍ବରସିପ୍, ସେ ୟୁଜିସିର ମେମ୍ବରସିପ୍ ପାଇଥିଲେ 1979ରେ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଲିଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ 1976ରେ ସେ ଗ୍ରହଣ ପାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ସିରିଏଲ ୱାଇଜ୍ ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପାଇଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1955ରେ ପ୍ରଥମ। ଏହାପରେ ସେ ପାଇଥିଲେ ସୋଭିଏତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେହେରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 1970 ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏହାପରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 1973 ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ ତୃତୀୟ। ଏହାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଲିଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ 1976 ଚତୁର୍ଥ। ପଞ୍ଚମରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲେଖା ପାଇଁ ୟୁଜିସି ତରଫରୁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ପାଇଥିଲେ 1979 ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଥିଲେ 1900। ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାସୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଭୀମସେନ ଭୋଇ। ଭୀମସେନ ଭୋଇ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାସୁ, ଏଟା ବସୁ ନାହିଁ ବାସୁ, ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାସୁଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଭୀମସେନ ଭୋଇ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। ଭଜନ ମାଳା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଧନେଶ୍ୱର ଭୋଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଯିବ କାହା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଧନେଶ୍ୱର ଭୋଇ, କାହା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଭୀମସେନ ଭୋଇ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାସୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଭୀମସେନ ଭୋଇ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଏବଂ ଭଜନ ମାଳା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଧନେଶ୍ୱର ଭୋଇ।
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଏବଂ କନ୍ୟା ଥିଲେ ଲାବଣ୍ୟ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସୋନପୁରର ଖାଲିଆ ପାଲିଠାରେ 1895ରେ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସଲି ପଢ଼ିବା। କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1850ରୁ 1895 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ରେଢ଼ାଖୋଲର ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭୀମ ଭୋଇ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି, ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ ମାନବ ଧର୍ମ, ମାନବ ଦର୍ଶନ, ଜୀବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ ସାବଳୀଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ସନ୍ଥ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ କିଏ କାହାକୁ ସନ୍ଥ କବି କୁହାଯାଇଛି? ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତିନାମା କବିତାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଏ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫେମସ୍, ଯାହାକି ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କହିପାରିବା ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ। ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ମାନେ କବିତା ସବୁ ତରୁଣ ପ୍ରଣତି, ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯୁଦ୍ଧ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଦି ବିଷୟରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଜାତି ପ୍ରଥା, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଓ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାନ୍ଧ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳନ ବିରୋଧରେ ନିଜର ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ଦେଉଥିଲେ। ସାମାଜିକ ସମତା ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଶହ ଶହ ଛାନ୍ଦ, ଚୌପଦୀ ଓ ଚଉତିଶା ଆଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବହିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି, ହଲିଆ ଗୀତ, ଡାଲଖାଇ, ରସର କେଳି, ଯାଇ ଫୁଲ, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ଅନ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା, ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା, ନିର୍ବେଦ ସାଧନା, ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା। ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନୁ ସଭା ମଣ୍ଡଳ, ଗୃହ ଧର୍ମ ଓ ମହିମା ବିନୋଦ। ମନେ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। PDFରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବହିଗୁଡ଼ିକ 20 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଛପା ଯାଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେତୁ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ, ଡାହାଣୀ ଧରିଲେ ବା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗ୍ରାସରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବା ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥିଲା। କିଛି ଜଣ କୁହନ୍ତି ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, କିଛି ଜଣ କୁହନ୍ତି ସେ ବସନ୍ତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅନ୍ଧ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇ ନିଜେ ନିଜର କୌଣସି ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ଯେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ନିଜର ନେତ୍ର ଫେରି ପାଇଲେ, ତାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖାର ମହିମାର ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନେ ସେ ଲେଖିଥିବା କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ, ଡାହାଣୀ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ଭଜନ, ଜଣାଣ ଓ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପଚାରିବ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମହିମା ଧର୍ମର। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର 22 ନମ୍ବର ବୋଲିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଥିରେ 100ଠୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 100ଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୋଲି ଅଛି, ଅର୍ଥାৎ ଆପଣ କହିପାରିବେ 100ଠୁ ଅଧିକ ବିଭାଗ ଅଛି। ସେ 100ଠୁ ଅଧିକ ବିଭାଗର 22 ନମ୍ବର ବୋଲିରେ ଭୀମ ଭୋଇ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନନୀ ଉଦ୍ଗର ଗୋପୀ ମଧୁପୁର ପାଶରି ନ ଯାଏ ଚିତୁ, ମାତୃ ଗର୍ଭେଗତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ହେତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜନନୀର ଉଦର ଏବଂ ମୋର କୋଉଠି ଥିଲା, ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଥିଲା, ମଧୁପୁରରେ ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାର ମୋର ହେତୁ ଅଛି। 1885 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଢ଼ାଖୋଲର ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର 22 ନମ୍ବର ବୋଲିରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ମଧୁପୁର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଭୀମ ଭୋଇ ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କେଉଁ ବୋଲିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବା କେଉଁ କବିତାରେ, କେଉଁ କାବ୍ୟରେ, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି 22 ନମ୍ବର ବୋଲି। ତାଙ୍କ ସୁଲିଖିତ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର 22ତମ ବୋଲିରେ ଏହି ବାବଦରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବସନ୍ତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଜାତି ଭେଦ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦଳିତ ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର
भेदभाव जोगु भीम भोईଙ୍କ परिवारକୁ देशांतर କରିବା ପାଇଁ आदेश ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନିଜର ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଏହି ଜାତି ଭେଦ ଦ୍ୱାରା ଅସଂଖ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ସହି ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଲେଖନୀ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଜାତି ପାଇଁ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ଜାତିଭେଦ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଦଳିତ ଓ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ଭେଦଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଘର ଲୋକେ ଦେଶାନ୍ତର ହେବା ଭୟରେ ନିଜକୁ ଗୋପନ ରଖିଥିଲେ। ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ସେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଓ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସେବା କରି ନିଜ ପେଟ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ନଥିବେ କେବଳ ନିଜର ଜାତି ପାଇଁ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ହାଲିଆ ଗୀତ, ଡାଲଖାଇ, ରସର କେଳି, ଜାଇ ଫୁଲ, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା, ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା, ନିର୍ବେଦ ସାଧନା, ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ମନୁ ସଭା ମଣ୍ଡଳ, ଗୃହ ଧର୍ମ, ମହିମା ବିନୋଦ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDFରେ ଦେଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ରହିଛି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଟିକେ। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଜଣାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଚନା ଏବଂ ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଗଲା ଯେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ବା ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ସେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ମହିମା ଧର୍ମର। ପଚାରିବା ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି। 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସେ ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଅଲଖିଆ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ 100ରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ରହିଛି ଓ ପ୍ରତିଟି ବୋଲି 20ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। 100ରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ମାନେ ବୋଲି ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଲିକୁ 20ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମୋଟ 4000ଟି ଧାଡ଼ି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି 2000 ପଂକ୍ତିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆତ୍ମଜୀବନମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଏଥିରେ ଭୀମ ଭୋଇ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିବା ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଲେଖିବା ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସେ ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କର କ୍ଷମା କରିବେ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସେ ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କର ବିଷୟ ସନ୍ନିବେଶିତ ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ନାଶ ନିମନ୍ତେ ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ରଚିତ ଓ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶୂନ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷରେ ସେ ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କ ବିଷୟ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶୂନ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଯିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ଏବଂ ଆଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କ ନିମ୍ନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ଆଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କର ନିମ୍ନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ କଥାକାର ଫକୀର ମୋହନ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କବି। ସେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ। ଉଭୟ ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ 2ଟି ଯାକ ରଚନା କରି
कथाकार भावरे से निजको निजर परिचय प्रदान करिपारछन्ति, निजर सम्मान अर्जन करिपारछन्ति। तेणु तांको क्षुद्र गल्पर बा क्षुद्र गल्प साहित्यर जनक बोली मध्य कुहा जाए। ओडिया साहित्य रे तांको व्यास कवि, व्यास बदी नुह, व्यास कवि भावरे सुपरिचित। सही कारणरू प्रथमे स्लाइड रे पढ़िबा समय रे मु व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति बोली कहिली। तांको पुणी सरस्वती सम्मान रे भूषित करा जायछि। तांको रचित 6 माण 8 गुंठ ओडिया साहित्यर एक माइल खुंट। ताहा ओडिया साहित्यर प्रथम उपन्यास न होई मध्य लोकमानंक पई ताहा ही अत्यंत प्रिय। से बालेश्वर जिलार मल्लिकासपुर ग्राम रे 1843 ख्रीष्टाब्द रे 1843 ख्रीष्टाब्द जानुआरी मास 13 तारिख रे मकर संक्रांति तिथि रे एक मध्यवित्त परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। से गोटे मध्यवित्त परिवार रे जन्मग्रहण करथिले, किंतु तांको माता पितांकर देहांत परे से आर्थिक अभाव रे घारी होई गले। से तांकर शेष जीवन मध्य आर्थिक अनाटन रे ही कटिथिला। तांको पितांक नाम लक्ष्मण सेनापति और मातांक नाम तुलसी देवी थिला। तांको बाल्यकालर नाम थिला ब्रजमोहन। तेबे ब्रजमोहन नामटी फकीरमोहन सेनापति नाम रे किपरि परिणत हला देखिबा। फकीरमोहनଙ୍କ पिता 1844 ख्रीष्टाब्द रे रथयात्रा देखि पुरी रु बाहुडीबा समय रे भुवनेश्वर ठारे प्राण त्याग करथिले एवं पतिंकर विरह रे सेही वर्ष भाद्रव मासर शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन तांक स्त्री अर्थात फकीरमोहनଙ୍କ माता मध्य प्राण त्याग करथिले। 1844 ख्रीष्टाब्द रे लक्ष्मण सेनापति माने फकीरमोहनଙ୍କ पिता प्राण त्याग करथिले एवं सेही वर्ष ही भाद्रव मासर शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि रे तांक स्त्री मध्य प्राण त्याग करथिले। फल रे फकीरमोहन सेनापति पिता माता छेउंड एक बालक होई गले एवं सेही समय रे जो पिता माता छेउंड बालक माने थिले सेमानकर लालन पालन ठीक से न हबा कारण रे सेमाने रोग व्याधि रे पीड़ित हो जाउथिले एवं मरी मध्य जाउथिले, प्राण त्याग करथिले। किंतु तांकर जे ठाकुर माँ थिले सीए भगवान को पाखरे जो आमे जेपरि कहू मानसिक करते से मानसिक करिथिले जे जदि ब्रजमोहनଙ୍କ जीवन बंचीगला से रोगरु मुक्त होई गले तेबे से फकीर मोहन होई जिबे। किपरि भाबरे फकीर मोहन से फकीर होई जिबे। फकीर माने कोन ना मुसलमान मानकर भिकारी मानंकु भिक्षुक मानंकु फकीर बोली कुहा जाय। फकीर पीर फकीर आपण जानिथिबे सुनिथिबे गीत मानंकरे, ठीक अछि। सूफी सॉन्ग मानंकरे आपण माने सुनिथिबे पीर फकीर शब्द गुडिक। मुसलमान मानकर भिक्षुक रूप रे से भिक्षा अर्जन करिवे एवं सेमानंकु दान करिवे, दान करदेबे। मागिकी आनिथिबा भिक्षा गुडिकु सेमाने नुह मागिकी आनिथिबा भिक्षा गुडिकु ब्रजमोहन अन्य भिकारी मानंकु दान करदेबे बोली तांको माँ ठाकुर माँ मानसिक करथिले एवं से रोगमुक्त हेबा परे ठाकुर माँ निजर वचन को रक्षा करिबा पई अनुरोध करथिले ब्रजमोहन को एवं निज ठाकुर मार संकल्प को रक्षा करिबा पई से महरम पर्व रे फकीर माने ब्रजमोहन रु फकीर मोहन साजी गले। किपरि ना पठाणिया बा पठाण भिक्षुकंकर बेश नेले, एहीपरि बेश होई भिक मागिले एवं जहाँ मिलिला पीर को सिरकी निमंते दियंती। अर्थात जो पीर फकीर थांती अन्य भिक्षुक मान थांती सेमानंकर खाइबा पई से दे दियंती। सेही कारण रो से फकीर रो भेष नबा कारण तांका नाम होई गला फकीर मोहन सेनापति। बुझी पारले एहा केउठी एही तथ्यटी केउठी प्रकाशित होईची? एही तथ्यटी आधुनिक ओडिया साहित्य इतिहास पुस्तकर पृष्ठा नंबर 196 रे प्रकाशित होईतिला। तांको बाल्य जीवन किपरि करथिले देखिबा। फकीर मोहन तांकर बड़ बापा और बड़ बोउंको द्वारा अशेष निर्यातनार शिकार होईथिले। फलरे तांको चाटशाली रे तांकर विद्या आरंभ समय को तांको 9 वर्ष हो जाइतिला। चाटशाली विद्या आरंभ जहाँ कि 5 वर्ष 4 वर्ष सेते बेले करा जाउथिला, किंतु फकीर मोहन को विद्या आरंभ करिबा समय तांको 9 वर्ष हो जाइतिला।
କାରଣ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଶୋଚନୀୟ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପିତାମହୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମହୀ ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା ଦେଖିବା। ଫକୀରମୋହନ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1856 ମସିହାରେ ଲୀଳାବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1856 ମସିହାରେ ଲୀଳାବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ରୋଗ କାରଣରୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାରବାଟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ କେବଳ ଯେଉଁ ଫିସ୍ କୁହନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ କେବଳ 4 ଅଣା ଥିଲା। 4 ଅଣା ଥିଲା ସ୍କୁଲ ଫିସ୍, କିନ୍ତୁ ସେହି 4 ଅଣା ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ 2 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେ ସେଥିରୁ ନାମ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେଇପାରିଲେନି। ଏବଂ ପରେ ସେହି ବାରବାଟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେହି ବାରବାଟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାସିକ ଦରମା 2.5 ଟଙ୍କାରେ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ମାସିକ ଦରମା 2.5 ଟଙ୍କାରେ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମାସିକ 10 ଟଙ୍କା ବେତନରେ 1871 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ସ୍କୁଲର ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ। କାରଣ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା, ଶିଖିବାର ଲାଳସା ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ 1868 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ପ୍ରଥମ ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାହାର ଉଦ୍ୟମରେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଏହି 2 ଜଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ 1868 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ପ୍ରଥମ ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା ପୃଷ୍ଠା 332 ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଭାଷା ବିଲୋପ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋପ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କାହାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ନା ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ବଙ୍ଗ ଭାଷାର ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତେଣୁ ସେହି ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀମାନେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିକୁ ବେଟା ଲିଙ୍ଗ ଲିଡର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବେଟା ଲିଙ୍ଗ ଲିଡର ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀମାନେ କେଉଁ ଭାଷାର ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ? ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚିଗଲା। 1898 ମସିହାରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ।
1898 भारतीय जातीय कांग्रेस जो कमिटी बसी सम्मिलनी से योगदान देते केउ सेशन रे मांद्राजर सेशन रे 1866 मसीह से बालेश्वर ठारे प्रकाश कले बालेश्वर संवाद वाहिका एवं एहा परे बोधदायिनी पत्रिका प्रकाश कले 1868 से पुणी उत्कल पृष्ठा कंपनी एवं पीएम सेनापति एंड कंपनी एटा एण नुह एंड 1868 से पुणी उत्कल पुष्टि कंपनी प्रिंटिंग पृष्टि बोलते आम कहबानी उत्कल पृष्टि ना उत्कल प्रिंटिंग मु आपन गोटा कन्फर्म करी कहबी कारण मोर जति को मने पड़ुची उत्कल प्रिंटिंग ठीक अच्छे उत्कल प्रिंटिंग मोर जति मने पड़ुची बट मैं आपन को कहबी मु आपन को 4 सेक्शन रे कहि देबी ठीक अच्छे उत्कल प्रिंटिंग कंपनी एवं पीएम सेनापति एंड कंपनी प्रतिष्ठा करथिले 1916 ख्रीष्टाब्द से बामंडा राजा द्वारा सरस्वती उपाधि रे भूषित होइथिले तांको साहित्य प्रतिभार विकास 55 वर्ष बयस रे होइथिला अर्थात जीवनर गोटे प्राप्त बयस को आसी से निज साहित्य जीवनर आरंभ करथिले तांको साहित्य जीवन विषय देखिबा तांकर सृष्टि संसद को निम्न भाग विभक्त कराई से कौन कौन लिखिछंती से अनुवाद करिछंती रामायण को अनुवाद करिछंती केउ रामायण को संस्कृतर गुडी को से ओडिया रे रचना करछंती अनुवाद करछंती रामायण को अनुवाद करछंती 1880 रु 95 भितरे महाभारत को करछंती श्रीमद् भगवत गीता को अनुवाद करछंती उपनिषद को करछंती इत्यादि संस्कृत ग्रंथ गुडीकर ओडिया रूपांतर करथिले ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगला पुस्तक जीवन चरित को मध्य से ओडिया रे अनुवाद करथिले ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगला पुस्तक जीवन चरित को मध्य से ओडिया रे अनुवाद करथिले एहा परे प्रथम आमे देखिले से कोन करथिले अनुवाद करथिले द्वितीय रे से काव्य कविता लिखिथिले बौद्धावतार काव्य 1949 पुष्पमाला काव्य आपण मसीहा गुडी को देखिबे उपहार काव्य अवसर बासरे पूजा फूल धूली प्रार्थना एतिक काव्य कविता से रचना करथिले एहा परे से आत्मजीवनी चरित रचना करथिले 1918 मसीहा रे निजर आत्मजीवनी उपरे चतुर्थ रे से भ्रमण कहानी लिखिथिले उत्कल भ्रमण लिखिथिले निजर भ्रमण कहानी तांकर रम्य रचना हेउची नन्नांक पांजी पार्थी नुह नन्नांक पांजी एवं ताहाको से कोउथरे प्रकाश करथिले उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश करथिले समालोचना करचंती कवि गोपाल कृष्ण पटनायक से को उपरे ना उत्कल भाषार भूत और भविष्यत बौद्धावतार काव्यर मुखबंध एथि तांको समालोचना मध्य करछंती समालोचना मूलक रचना मध्य लिखिछंती फकीर मोहन सेनापति सप्तम रे से उपन्यास लिखिथिले कोन कोन 6 माण 8 गुंठ चारोटी जाक उपन्यासर लेखन मसीहा बा रचनार मसीहा आपनको मन रखिया को पड़िबो 6 माण 8 गुंठ लिखिथिले 1897 रे लक्ष्मा लिखिथिले 1901 मसीहा रे मामू 1913 एवं प्रायश्चित 1915 6 माण 8 गुंठ 1897 अर्थात एहा होछि तांको द्वारा रचित सबुठारु बा प्रथम उपन्यास द्वितीय रे से लक्ष्मा तृतीय रे मामू एवं चतुर्थ रे प्रायश्चित लिखिथिले क्षुद्र गल्प मध्य रे से 20टी क्षुद्र गल्प लिखिथिले जहाकु कि गल्प स्वल्प भाग 1 एवं गल्प स्वल्प भाग 2 दुईटी पुस्तक रे प्रकाश करथिले जेपरि कि आमे आजिकाली रो फिल्म देखुचे पार्ट 1 पार्ट 2 तार सीक्वेंस देखुचे सिक्वल गुडा आसुची ठीक सही परी से 20टी क्षुद्र गल्प रचना करथिले सही कारण तांको क्षुद्र गल्पर जनक बोली मध्य कहि दिया गला 20टी क्षुद्र गल्प को से गल्प स्वल्प नामक पुस्तक रे प्रकाश कले पुस्तक 1 बा गल्प स्वल्प भाग 1 गल्प स्वल्प भाग 2
केतोटी पुस्तक थिला 20टी पुस्तक एवं क्षमा करिवे 20टी क्षुद्र गल्प एवं गल्प स्वल्प भाग 1 भाग 2 उत्कल एवं जेउ से 20टी गल्प लिखिथिले सेतरु से उत्कल साहित्य पत्रिका रे 7टी गल्प को प्रकाशित करबा पई अनुमति देथिले। जेपरि कि से 20टी गल्प कौन रेवती मौना मौनी आपण देखिबे रेवती गल्प को से उत्कल साहित्य पत्रिका रे 1898 रे प्रकाश करथिले एवं मौना मौनी को मुकुर पत्रिका रे 1907 रे तापरे बालेश्वरी राहाजानी बालेश्वरी पंगालुण पुनर्मुसिको भव डाक मुंशी धूलिया बाबा कमला प्रसाद खोराप सुना बहु रांडीपुओ अनंता कालिका प्रसाद गोराप पेटेंट मेडिसिन एहीपरि भाव भिन्न भिन्न से गल्प को भिन्न भिन्न मसीह प्रकाश करथिले किंतु प्रकाश करथिले 2टी पत्रिका रे गोटे होची उत्कल साहित्य अन्यटी होची मुकुर। केवल आपण को अल्प मसीहा मन रखिया को पड़िबो रेवती 1898 रे गोटिए बाकी मौना मौनी ठू आरंभ करी डाक मुनिसी पर्यंत से 1907 मसीह रे प्रकाश करथिले। धूलिया बाबा ठू आरंभ करी आगो को आमे देखिबा आहुरी अछि देखंतु हाँ तो पेटेंट मेडिसिन पर्यंत 1913 एवं तापरे 1914 से लिखिथिले बीरेई विश्वाल सभ्य जमीदार अजानाती कथा बगुला बगुली पाठोई बहु 1914 पर्यंत से अजानाती कथा लिखिथिले एवं बगुला बगुली पाठोई बहु अधर्म वित्त माधव महांती कन्या सुना गरुड़ मंत्र गरुड़ नुह गारुड़ी मंत्र ए सब से लिखिथिले 1915 रे एवं शेष तांकर क्षुद्र गल्प हेउची गारुड़ी मंत्र जहाको से 1916 मसीह रे लिखिथिले। बगुला बगुली ठू माधव महांती कन्या सुना पर्यंत 1915 तेबे आपण को 2टा केवल एक्स्ट्रा मन रखिया पड़िबो रेवती जोटा कि गोटे अलगा मसीहा 1898 एवं शेषटा 20 गारुड़ी मंत्र जहाँकि 1916। 1868 ख्रीष्टाब्द उत्कल प्रेस नामक एक छापाखाना मध्य से प्रतिष्ठा करथिले एवं एहा थिला ओडिशार द्वितीय छापाखाना। कौन थिला द्वितीय छापाखाना प्रथम छापाखाना आमे पढ़ी सारचे मने पकांतु प्रथम छापाखाना रे आमे कौन पढ़िले से कौन रचना केउठी करथिले बालेश्वर रे से प्रथम छापाखाना प्रतिष्ठा करथिले। एवं द्वितीयटा से करथिले उत्कल प्रेस सेथिरे से बोधदायिनी नव संवाद संवाद वाहिका एही भिन्न भिन्न पत्र पत्रिका को संपादना कार्य रे लगेइथिले। ओडिया भाषार प्रचार प्रसार तथा उन्नति पाई से उत्कल भाषा उन्नति विधान सभा नामक एक संगठन मध्य गठन करथिले। उत्कल भाषा उन्नति विधान सभा तांको शेष जीवन दारुण दुखमय थिला। तार मध्य विभिन्न कारण रहिछि। तांको शेष जीवन दारुण दुखमय रहिबार मध्य विभिन्न कारण रहिछि। पारिवारिक अशांति थिला, मानसिक दुश्चिंता थिला, रोग वैराग थिला एवं शेष रे हम जो देखिबा तांको पुत्र एकमात्र पुत्र मोहिनी मोहन आमे वर्तमान पर्यंत तांको नाम जानिथिले फकीर मोहन पितांको नाम जानिथिले तांको पुत्रंको नाम मन रखंतु मोहिनी मोहन।
एकमात्र पुत्र मोहिनी मोहन सेनापति तांको प्रति औदासीन्य मनोभाव देखाइथिले एवं सही दुख थिला तांको जीवनर सबुठो बड़ दुख। तेणु से बालेश्वर जिल्ला रे दीर्घ 12 वर्ष पर्यंत एका रहिथिले निसंग जीवन यापन अतिबाहित करथिले एवं शेषरे 1918 मसीहा जून 14 तारिख रे इहलीला संवरण करथिले, मृत्यु को प्राप्त करथिले 1918 मसीहा जून मास 14 तारिख रे। से उपन्यास 4टी लिखिथिले आमे पढ़िले, किंतु तांकर उपन्यास पूर्वरु आमे संपूर्ण उपन्यास विषय टिके जानि दबा। प्रथमे हियाना कैथरीन मुलेन्स हेउछंती बंगलार जणे लेखक। से फूलमणि और करुणार विवरण नामक एक उपन्यास लिखिथिले 1852 रे, किंतु बंगला रे। एवं सही बंगला उपन्यास को ओडिया भाषा रे जॉन स्टबियन 1858 मसीह रे अनुवाद करथिले। बुझी पारले? 1858 मसीह रे जॉन स्टेबियन फूलमणि और करुणार विवरणी एटा को बंगला भाषा रे रचित ही उपन्यास को ओडिया भाषा रे अनुवाद करथिले, किंतु एहा प्रथम ओडिया उपन्यास नथिला। एहा प्रथम बंगलारू अनुवाद बा ट्रांसलेट होइथिबा अनुवाद होइथिबा उपन्यास थिला, जहा कि जॉन स्टबियन लिखिथिले 1858 मसीह रे। एही अनुष्ठित उपन्यास हेउची ओडिया साहित्यर यथार्थरे प्रथम उपन्यास। तेणु एहाकू ओडिया साहित्यर प्रथम उपन्यास कहा जाय, किंतु याकू एई मर्यादा दिया जाय नाही, कारण ये ओडिया भाषा रे स्वरचित नथिला, ये अनुवाद करा जायथिला। एहा परे आसुछंती रामशंकर राय, जिए कि सौदामिनी को लिखिथिले, किंतु ताहा असंपूर्ण थिला। 1878 रे लिखिथिले, किंतु सेटा असंपूर्ण, ताको संपूर्ण करि पारि नथिले एवं ताको उत्कल मधुप पत्रिका रे प्रकाशित करथिले। एवं शेषरे आपण जहा देखुचंती ओडिया साहित्यर प्रथम मौलिक पूर्णांग उपन्यास, अर्थात जोटा कि ओडिया भाषा रे रचित, ओडिया भाषार कहानी काहाठारु अनुवाद नुहे एवं जी पूर्णांग अर्थात पूर्ण रूप पाई परिछि, लाभ करि परिछि, ताको संपूर्ण होई परिछि उपन्यास। सेही उपन्यासर नाम हेउछि पद्ममाली, जहाको कि 1888 मसीह रे रचना करा जायथिला एवं लेखक थिले उमेश चंद्र सरकार। देखि पारछंती 1888 मसीहा पूर्वरु 1878 रे रामशंकर राय सौदामिनी लिखिथिले, किंतु ताहा असंपूर्ण थिबा कारणरु सीए संपूर्ण प्रथम संपूर्ण उपन्यासर मान्यता लाभ करि पारला नाही। एवं पद्ममाली उपन्यास जहा कि उमेश चंद्र सरकारଙ୍କ द्वारा रचित 1888 मसीह रे रचित, ताहा ओडिया साहित्यर प्रथम मौलिक पूर्णांग उपन्यासर मान्यता पाइला। तेबे जदि आमे डिटेल्सली देखिबा को चेष्टा करिबा बा डिटेल्सली बुझिबा को चेष्टा करिबा, ताहाले ओडिया साहित्यर पूर्णांग प्रथम उपन्यास हेउची पद्ममाली एवं तार रचयिता हेउचंती लेखक हेउचंती उमेश चंद्र सरकार। वर्तमान चलन देखिबा फकीरमोहन सेनापतिଙ୍କ किछि उपन्यास। फकीरमोहन सेनापतिଙ୍କର प्रथम उपन्यास हेउची 6 माण 8 गुंठ। आमे देखिले जे पद्ममाली 1888 मसीह रे उमेश चंद्र सरकारଙ୍କ द्वारा रचित प्रथम मौलिक पूर्णांग उपन्यास, किंतु एही सम्मानर दाबी करिबा परे मध्य, एही सम्मान पाइबा परे मध्य जदि आमे 6 माण 8 गुंठ को देखिबा, ता तुलना रे ये कम पड़ी जाउछि। पद्ममाली ठारू 6 माण 8 गुंठटा बेस उत्कृष्ट। तेणु यथार्थ जदि लोक माने पसंद करती तेबे 6 माण 8 गुंठ को पसंद करती पाठक माने।
ଫକୀରମୋହନ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମାଜର ବାସ୍ତବତାକୁ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜର ବାସ୍ତବତାକୁ ଲୋକମୁଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଜଟି ଛଦ୍ମ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠକୁ ସେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ହିସାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ସେ ଦୁର୍ଜଟି ଛଦ୍ମ ନାମ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାହା ପରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା ଲଛମା, ମାମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଏହି ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଛଦ୍ମ ନାମ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ନାମରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ କିପରି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଧାରାବାହିକ ଏପିସୋଡ ୱାଇଜ ସେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ଲଛମା ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଛଦ୍ମ ନାମ ଦୁର୍ଜଟି ନାମରେ ସିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଲଛମା, ତାପରେ ମାମୁଁ, ତାପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସଟି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ନାମରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଲଛମା ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ, ସେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେ ନିଜର 55 ବୟସରେ ଆସି ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ଆସି ସେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ କେବଳ 20ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଏବଂ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷ ଜୀବନ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଷ ମଞ୍ଜି ନାମକ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିବା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। 1917 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ 1917 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେ 1917 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 1918 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 1917 ମସିହାରେ ଆସିଲେ, 1917 ମସିହାରେ ସେ ବିଷମଞ୍ଜି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ 1918ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିଷମଞ୍ଜି ଉପନ୍ୟାସଟି ଅଧା ରହିଗଲା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଯାହାକି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା 1902 ମସିହାରେ। ମାମୁଁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1913 ମସିହାରେ ଏବଂ ଲଛମା ମୁକୁର ପ୍ରେସ କଟକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1914ରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପୁଣି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1915 ମସିହାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ କାହାଣୀ ରହିଛି କ'ଣ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଯଦି ଆମେ ଏହି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏହି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ, ମନେ ରଖିବେ ଫର୍ଷ୍ଟ। ଏବଂ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଏହା ଦୁର୍ଜଟି ନାମରେ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏହି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଜମିଦାରମାନେ କିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଗରିବ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ସେହି କଥାବସ୍ତୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ସେହି ସମାଜର ଜମିଦାରୀମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ, ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ତାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମୟରେ ସେପରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ, ସମାଜର ସେହି ରୂପକୁ ନିଜର ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ନାମକ ଜଣେ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ସେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୃତକର୍ମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ସରଳ ସାରିଆ ଭଗିଆ ଯେଉଁ 2ଟି ଚରିତ୍ରରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ମାନେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି ଉପନ୍ୟାସକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିଛି। ସାରିଆ ଓ ଭଗିଆ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ, ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ
एवं शेष परिणति ताहा एही 6 माण 8 गुंठर उपन्यास को जीवंत करछि। एहा परे तांकर द्वितीय उपन्यासटी हेउछि लच्छमा। जदि आमे रचना काल दृष्टि देखिबा ये हेउछि द्वितीय। एटा कोन केउ विषय वस्तु को नै होइछि? एहा हेउछि ओडिसार उपरे मरहट्टा मानक जो अत्याचार चलथिला, प्रपीड़न चलथिला, ताहार चित्र एही लच्छमारे से वर्णना करछन्ती। एहाको एक ऐतिहासिक उपन्यास बोली मध्य कुहा जाय। एवं आमे पढ़िले जे एहा देखंतु आपण भाबिबेनी जे 1913 मसीह रे मामू प्रकाश होइछि एवं 1914 मसीह लच्छमा सही अनुसार मामू द्वितीय हबा कथा नुह। एहा प्रकाश हेबा दृष्टि नुह, एहा लिखन दृष्टि हमकु बुझिबा को पड़िबो। आमे पढ़िले जे लच्छमा अपूर्व मिलन नामक छद्म नाम रे उत्कल साहित्य प्रेस रे प्रकाश पाइथिला। उत्कल साहित्य पत्रिका एवं मुकुर प्रेस पत्रिका उभय रे प्रकाश पाइथिला। जदि आमे आहुरी भल भाबरे बुझिबा तेबे एई जो उत्कल साहित्य पत्रिका रे लच्छमा प्रकाश पाइ नथिला। से अपूर्व मिलन तार छद्म नाम थिला। अपूर्व मिलन तार छद्म नाम थिला। अपूर्व मिलन छद्म नामटा उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। किंतु जेतेबेले सी निजर प्रकृत नाम लच्छमा रे प्रकाश पाइला तेबे सी मुकुर प्रेस कटक रु 1914 मसीह रे प्रकाश होइथिला। एथिरे दुई गोटी घटना को केंद्र करी एही लच्छमा उपन्यास को लिखा जायछि। एहा परे आसुछि प्रायश्चित। एहा फकीरमोहन सेनापतिंकर चतुर्थ एवं शेष संपूर्ण उपन्यास। कारण शेष उपन्यास कहि परिबा नहीं, विषमंजी अछि। प्रकाश लाभ करिथिबा संपूर्ण शेष उपन्यास हेउछि प्रायश्चित। एथिरे प्रायश्चित रे जाति जाति मध्य जो भेदभाव रही, उच्च नीच भेदभाव एवं सही अनुसार जो कार्यकलाप रही समाज रे ताहाकु प्रकाश करछन्ती फकीरमोहन सेनापति प्रायश्चित उपन्यास रे। एही उपन्यासटा आमे धर्म भित्तिक, जेपरि कि लच्छमा उपन्यास ऐतिहासिक, ठीक सेपरि प्रायश्चित उपन्यास धर्म भित्तिक। एही चारोटी जाक उपन्यास विषय जानिबा आपणक पई इम्पोर्टेंट। तेणु या रिलेटेड डिटेल्स मु आपणको पीडीएफ रे देबी। चारोटी जाकर विषय वस्तु कहा कहा ऊपर अछि एबे हमको डिस्कस करबा आवश्यक नै। एबे केवल हमको तार थीम टा जानिबा दरकार जे 6 माण 8 गुंठ जमीदारी मानकर साधारण जनता ऊपर जो अन्याय अत्याचार करथिले सही विषय वस्तु को नै 6 माण 8 गुंठ रचित। मामूटा आमे डिस्कस करने मु भूली जाइछि ना कहनी। मामूटा ना कोन चाकरी जीवन एवं नगर जीवन ए दीटा जीवन भितर कंपैरिजन करी एहा को करा जाइछि। एहा होछि गोटे अर्थनीति बा आमे कहि परिबा गोटे उन्नत धरणर जीवन उपरे एहा को पर्यवेसित। एवं एही उपन्यास जो मामू चरित्र हेउछन से हेउछन्ती नाजर नटवर दास। सहरी जीवन रे चाकरिया गोष्ठी किपरि प्रतारणा और दुर्नीतिर आश्रय नै थांती ताहा एही मामू उपन्यास रे वर्णना करछन्ती। सहर रे चाकरी करथिबा लोक माने किपरि प्रतारणा और दुर्नीतिर आश्रय नियंती उन्नति करिबा पई बा धन अर्जन करिबा पई ताहा एही मामू उपन्यास रे वर्णना करछन्ती। एवं मामूर बहु घटना सहर रे ही अभिनीत। सहरी शिक्षित आधुनिक मानव किपरि निजर चतुरता सहित अन्य मानकर रक्त को शोषण करुछि ताहा एही मामू उपन्यास रे रचित। एवं एमानकर विषय वस्तु मु आपनकु पीडीएफ रे देई देबी।